एसटी समाजांच्या हुतात्म्यांच्यो यादी जागयल्यो। 25 मेक एसटींच्या हक्का खातीर झुजतल्या मंगेश गांवकार आणि दिलीप वेळीपाच्या यादीन दर वर्सा कार्यावळ करतात। एसटींक अजून मेरेन तांच्या बलिदानाचे फळ मेळूंक ना, देखून आमी वावुरतले अशें हे कार्यावळी वेळार मिशन फॉर पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्रायब्स ऑफ गोवाचो वांगडी गोविंद शिरोडकार उलयलो। जे सरकार उलयता तेच आमचे जे कांय जे लिडर जे आसा तेच उलयतात की तुमच्यो ज्यो मागण्यो ज्यो आसा सगळ्यो परिपूर्ण जाल्ल्यो आसा, पण जावंक ना, अजून जावंक ना। जर तर त्यो जाल्ल्यो जाल्यार आमकां परतून रस्त्यार कित्याक येवचें पडटलें आसलें। आतां तुमी पळयलां आसतलें की गेल्या 2022 18 जुनाक आमचे मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन ही आमी संघटना स्थापन केली। कित्या खातीर स्थापन केली आमी? एकाच लागून की आमचे जे प्रमुख ज्यो मागण्यो ज्यो आसल्यो त्यो मान्य जावं, आनी विशेषतः आमची पॉलिटिकल रिजर्वेशनाची जी मागणी आसा ती मान्य जावं। दिलीप आनी मंगेशान ज्या कामा खातीर ज्या डिमांडा खातीर आपले बलिदान दिलें त्या डिमांड अजूनय फुलफील जावं ना, त्या खातीर आमी हांगा ही एक जागृताय सभा हांगा आयोजीत करतात। आनी जागृताय सभा आयोजीत करता आसतना दिलीप आनी मंगेशाक आमी तांचो सन्मान करतात, तांकां श्रद्धांजली ओंपतात आनी ह्याच उद्देशान आज आमी ह्या मारगांव रेजिडेन्सीक हांगा हाजीर जाल्यात। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार।